morning. Ma'am, na si Ma'am Rose? Ma'am, bakit po? Ay, naman kung may delivery. Ha? Na may delivery siya ba? Ay, Shopee, pwede pa paan pa kadali, ma'am? Shopee delivery. Shopee? Pwede siya mag-serbo kadali. Magbalik mga kami dayon. Ano ba, ma'am? Ma'am! Ayong aga. Ma'am, ikaw si Ma'am Francis. Okay. Ipa-receive ko na ano, Shopee. Oo, pila ito ganun, ma'am. Di, pa-check lang naman, ma'am, sa ano, sa box kay naka-box, abi. Naglakat ka gali, ma'am? Opo. Jog lang ko dira, ma'am, oh. Alright! Happy birthday! Secret! Happy birthday, ma'am! Hindi ka ganun pati. Ma'am, may ara ka idea kung sino nagpadala? Wala? Oy! Iba-iba si ma'am. Ma'am, ang ba niya? Hello, Chabs. Good health. More birthdays to come. I love you. Oy, grabe ka short nga message pero grabe ka dalom, no? Surprise from Chabido. Kaklagi kwarta si mama. Dali kagad kay may Shopee. Okay. Sige, wala ka gali ka man lumam. Sige, ma'am, diri ka ma'am. Mangayo kami sang message mo para kay sir. Lagi ko nag-expect. Thank you and see you later. Wow! Din si sir, ma'am. Huwag ka na kayo na. Din siya karon din siya nag-obra. Dari lang man. Dali lang man. Hindi Okay. ko ma-dinner na kami karon pa. Ay, palangga ka niya ba? Te, gusto niya ma-feel ni mo ang Thank you. special day mo karon. Sige, kanta na to na si ma'am sang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, te, na-happy ka man sa padala ni sir? O, di. Thank you. Okay, ma'am, kami gali ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Happy kami, no, nga kami ang napili ni sir, nga magatod karon sa surprise. Dire, kag nakita, ginamo ng dagko, mga luha. Ano na? Tears of Joy? Tears of Joy na. Okay. Wow. Kamu, ma'am. Wish kay ma'am. Wish nyo. Wish. Okay, i-greet anay. Thank you. Okay, sige. Happy birthday. Palakpakan natin si ma'am. Sweet joy, wheel of surprise. Kidapawan always by your side. Sweet joy, wheel of surprise. Surprise! Magic right before your eyes. Galing to sa Sweet Joy Wheel of Surprise Kidapawan. Ang saya, di ba?